Hi, study mates! Welcome back to Let's Study TOEFL program. I'm Emmy, and today we're gonna continue learning about TOEFL reading, especially in Skill 1, which is about main idea. But before that, let me introduce myself. So, I'm Emmy Rosida. I'm an English tutor right now in Jago Bahasa. But before that, starting my career after college, I became an English teacher in SMA Progressive Bumi Solawat Sidoarjo. Here are my achievements I achieved during my college. So I became the first runner-up of National English Speech English Week Universitas Negeri Surabaya 2023. Also, I become the best macro teaching on Epic X Camp 2024 established by American Corner Universitas Muhammadiyah Malang. Alright, are you ready? So let's get started. Sebelum kita ke soal dan pembahasan, yuk kita cari tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan tentang main idea itu bisa berupa apa saja sih? Alright, so here are they. The first one, it could be, what is the topic of the passage? Or maybe what is the topic of the specific paragraph, for example, paragraph 1, paragraph 2, and so on. And the second one is, what is the subject of the passage? Apa yang sedang dibicarakan di bacaan tersebut? Next, kita punya, what is the main idea of the passage? Kemudian, what is the author's main point in the passage? Itu bahasa lainnya saja ya teman-teman, tidak perlu bingung. Berikutnya, bisa jadi what is the author primarily concerned. Kemudian yang terakhir bisa juga ditanyakan tentang which of the following would be the best title. Seperti itu ya teman-teman. Dan bagaimana sih menjawabnya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang main idea berikut ini bisa ditemukan jawabannya di awal dari paragraf pertama. Biasanya di sini, di kalimat pertama. In the first sentence di paragraf pertama. Kalau tadi contohnya, what is the topic of the second paragraph? Misal, bacaannya terdiri dari beberapa paragraf. Berarti langsung teman-teman tuju saja paragraf yang dimaksud, kemudian teman-teman bisa baca first sentence-nya, kalimat pertamanya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, setelah mengetahui jenis-jenis soal dan juga di mana sih cara menemukan main idea-nya, berikutnya I will talk about the strategy how to find the answer. Tadi sebagian udah ada yang di-spill ya di awal, yakni langkah pertama adalah read the first sentence in each paragraph. Kalau misal itu untuk menentukan the best title atau the main topic of the passage. Sedangkan kalau semisal kalian ditanyai topik atau main idea dari paragraf tertentu, berarti nggak perlu baca keseluruhan paragraf ya, cukup baca paragraf yang dituju saja. And then the second one is, please summarize the general theme. Kalau semisal ditanyakan main topic atau topik dari bacaan, berarti kan keseluruhan paragraf gitu. And then don't choose the answer that is too general or too specific. And then omit the incorrect answer. Yang jawabannya sudah pasti salah, itu bisa langsung dihapus saja. Biar teman-teman gak banyak-banyak mikir. Dan kalau semisal pertanyaannya itu tentang what is the topic or the main idea of the passage, you could choose the answer which can cover all things in those paragraphs. Jadi kalau misal ditanyai main idea atau topik dari paragraf, berarti kan otomatis jawabannya harus mengcover isi dari paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, it will be different thing
kalau yang ditanyakan itu paragraf tertentu saja, misal di paragraf 2 atau 3, it means that we need to choose the specific one. Hanya yang mengcover di paragraf itu, tidak boleh too broad, nggak boleh terlalu luas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, karena kita sudah belajar jenis-jenis pertanyaannya, di mana sih tempat yang perlu kita perhatikan untuk mencari jawabannya dan juga the strategies to find the answer. So here is it. Let's go to our practice. Oke, di bacaan pertama kita punya bacaan yang terdiri dari satu paragraf saja. As a warming up ya teman-teman. I would like to give you 20 seconds to try finding the answer. Alright, the time is up. So the answer is actually B. Okay, mari kita bahas. As I explained to you previously that which of the following best states the subject of the passage? Oke, ini mudah sekali ya teman-teman, berhubung paragrafnya juga hanya satu, jadi kita langsung saja fokus ke the first sentence of the paragraph yang ini. Nah, so what is the best states the subject? Apa sih subjek dari bacaan ini? Apa sih yang dibicarakan? Mari kita baca dulu. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Oke, mari kita lihat pilihan jawaban A. The hardness of diamond. Apa? Oke, tingkat kekerasan dari diamond. Tapi kan ya udah itu stop di situ aja. It doesn't clear. Dan ini juga nggak spesifik ke diamonds. So, jawaban A kurang tepat ya teman-teman. Sedangkan yang C, feldspar on the Mohs scale. Apakah iya? Kalau semisal beneran ini yang dibahas, pasti sudah disebutkan di awal tentang skala ini. Akan tetapi ternyata tidak kan? So, it's not the best answer. Meanwhile, D, recognizing minerals in their natural state. Oke, kita belajar tentang recognizing mineral. Tapi dibandingkan dengan yang B, identifying minerals by means of scratch test. Ini lebih mengcover isi dari paragraf ini karena sudah disebutkan juga medianya. Nah, kita tuh bisa mengidentifikasi minerals itu melalui cara apa sih? Ini kan caranya tadi. Can be determined by scratching one mineral to another. Jadi pilihan yang B ini lebih jelas, lebih lugas. Hence, we have to choose B. Semoga jelas ya, teman-teman. Okay, next. Number 2. Okay, it's still about the same passage. Bacaan yang sama ya, teman-teman. I will give you 10 seconds to find the answer. Right, time is up. So, the main idea of the passage is the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Okay, so as I mentioned previously, ingat semua soal di sini adalah tentang main idea. It means that we just need to pay attention on the first sentence in the paragraph or in each paragraph, tergantung soalnya. Nah, dan teman-teman kalau masih ingat, ini first sentence-nya. One identifying characteristics of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Oke, coba kita lihat yang B. Nah, it talks about diamonds. Padahal di sini nggak disebutkan secara spesifik kalau kita ngomongin diamonds. So, we don't know. So, yeah, B is not
the best answer. Meanwhile, C, a softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Is it right? Nope, we cannot decide about that. Karena nggak disebutkan, di kalimat pertamanya hanya disebutkan bahwa salah satu karakteristik dari suatu mineral adalah tingkat kekerasannya yang bisa ditentukan dengan cara scratching satu mineral ke another mineral. Oke, kita tahu nih caranya by scratch test. Tapi apakah itu bisa membuktikan mineral mana yang lebih soft, mineral mana yang lebih keras? No, we can't. So this option C is wrong. Meanwhile yang C, talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Nope, kita belum bahas soal ini ya teman-teman, so we don't know, and that's not the main idea. Ini adalah langkah yang lebih spesifik dari main idea kita. Jadi, yang bisa kita jadikan main idea dari passage ini adalah the hardness of the mineral itu yang bisa ditentukan oleh kemampuannya make a mark on other minerals. Itu yang lebih tepat. Baru informasi spesifik lainnya bisa kita baca di sini. Dan B, C, D ini too specific ya teman-teman. So, kita nggak bisa memilih option B, C, or D. Semoga jelas. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Alright. Ini ada satu paragraf lagi dari sebuah bacaan. 10 detik untuk mencoba mencari jawabannya ya teman-teman. Alright, can you find it? Okay, so the topic of this passage is D. Oke, mari kita lihat di sini. Tetap fokus ke kalimat pertama dari suatu bacaan. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made. Perbedaan yang sangat tajam dibuat between intelligence and reasoning. Jadi, di filosofi oleh John Dewey ini, John Dewey itu membuat perbedaan yang sangat mencolok antara intelligence and reasoning. Okay, so the topic of the passage is how intelligence differs. Bagaimana intelijen itu dibedakan dari reasoning in Dewey's work. Kita coba yang A. The Intelligence of John Dewey. Kita tidak membicarakan intelligence-nya John Dewey ya teman-teman. Ini jelas salah. John Dewey tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Sedangkan yang B. Distinctions made by John Dewey. Oke, di sini ada kata distinction, but it's still too general. What kind of distinction? Belum bisa mencakup isi keseluruhan dari kalimat pertama ini ya teman-teman. Kemudian yang C, Dewey's ideas on the ability of reason. So that's only focus on reason. It doesn't cover the part intelligence. So yang C ini juga salah. Jadi yang paling ideal buat jadi jawaban adalah yang C. Alright, hope you got it. Soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, di sini ada 2 paragraf ya. Lumayan panjang, bisa dibaca dulu ya teman-teman. 10 detik. Alright, time is up. Sudah ketemu jawabannya? Okay, let's discuss it. So, the best title of the passage is Two Nitrogen Processes. Wah, how come, Sami? Okay, let's try to discuss it. Ingat, untuk mencari the best title, kita perlu memperhatikan kalimat pertama dari masing-masing paragraf yang ada di bacaan tersebut. Karena di sini ada 2 paragraf, jadi kita harus mempertimbangkan keduanya ya, teman-teman. Kita baca dulu yang pertama. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Oke, kita ngomongin salah satu proses dari nitrogen ini ya.
Oke, ngomongin proses dari nitrogen. Kemudian di paragraf yang kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Oke, the opposite process. Berarti kita ngomongin opposite process dari proses yang udah disebutkan di paragraf pertama ini. Jadi kalau misal kita misalnya pilih A, the process of nitrogen fixation. Oke, bisa jadi itu benar kalau paragrafnya itu, kalau bacaannya itu cuma satu, berhenti di sini. Sedangkan kan paragrafnya ada dua. Dan di paragraf kedua kita membahas tentang opposite process. Berarti nggak cuma nitrogen fixation aja dong. Okay. So A is wrong. Yang C, the return of nitrogen to the air. Nah, itu berarti kan cuma condong ke the opposite process tadi aja. Without covering part of nitrogen fixation. Berarti ini juga salah. Ini juga cuma fokus ke salah satu proses aja. Next, the effect of nitrogen on plant life. The effect of nitrogen. Nah, ini juga tidak disebutkan ya teman-teman di awalnya. Jadi, the best title adalah yang dua nitrogen process. The effect ini too specific, makanya kita jangan memilih yang D. Hopefully that's understandable enough. Okay, let's continue to the next number. Oke, ini bacaannya gak banyak ya teman-teman, tapi ingat, soal tentang main idea itu hanya perlu memperhatikan ya kalimat pertama dari masing-masing paragraf saja. So, take your time. I will give you 10 seconds to read the first sentences of each paragraph. Right, time is up. How is it? Can you find the answer? Right. Okay, let's continue, yeah. So the answer is C. Okay, guys, I would like to give you another hint or another tips or trick that you could use. Nah, kan kita bisa lihat ya, kalau semisal bacaannya ini lumayan banyak ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraf. So guys, kalau semisal paragrafnya banyak gini, kalian bisa menambahkan satu part lagi untuk dibaca, yakni the last sentence of the first paragraph. Karena biasanya the last sentence of the first paragraph, yakni yang di sini ya, mulai dari he was particularly sampai the values of the time. Nah, kalimat terakhir dari paragraf pertama biasanya nge-spill apa aja sih yang akan dibicarakan di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi biar teman-teman have an idea of what you will discuss about in the upcoming paragraphs. Itu. Oke, kita baca satu-satu ya. Henry Wadsworth Longfellow, kalau singkatnya kita panggilnya Longfellow aja ya, was perhaps the best-known American poet of the 19th century. Merupakan penyair Amerika yang mungkin sangat terkenal, paling terkenal di abad ke-19. Oke, berarti kita bakal ngomongin tentang Longfellow dan mungkin tentang poetry-poetry yang telah dibuatnya. He was particularly recognized for his longer narrative poems, Evangeline, the Songs of Hiawatha, and the Courtship of Miles Standish, in which he told stories from American history in terms of the value of the time. Jadi dia itu terkenal karena cerita naratifnya, seperti contohnya yang berjudul Evangeline, The Song of Hiawatha, and the Courtship of Miles Standish, yang menceritakan tentang part dari sejarah Amerika in terms of values of the time. Oke. Nah,
Seperti yang bisa kita lihat di paragraf-paragraf berikutnya, ternyata ia membedah tentang karya-karyanya Longfellow tadi satu persatu. Di paragraf kedua ada Evangeline, kemudian di paragraf ketiga ada In the Song of Hiawatha, dan di paragraf terakhir ada karyanya yang berjudul The Courtship of Miles Standish. Gitu. Nah, jadi ketiga karyanya Longfellow ini itu terkenal karena Longfellow itu mengedepankan the values of the time. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, American history is often depicted in poetry. Ya oke, emang tadi poetry-poetrynya Longfellow itu tentang part of American history. Tapi kan di sini gak jelas ya. Ini masih umum banget. It is still too general. It even doesn't contain something about Longfellow. Padahal Longfellow adalah tokoh utama yang ada di paragraf ini, yang ada di cerita ini. Longfellow dan karya-karyanya. Jadi kita nggak bisa milih yang A. Sedangkan yang B, Longfellow describe American history even though people really didn't enjoy it. Nggak disebut ya teman-teman di sini tadi kalau orang-orang itu nggak enjoy karya-karyanya Longfellow. Malah disebutkan bahwa perhaps he was the best known American poet. Berarti generally masyarakat akan menyukai karyanya. So it contradicts with the contents of the passage. Meanwhile, yang di Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics. Is it? Oke, di situ nggak disebutkan ya teman-teman di um, part di first sentence di masing-masing paragraph. Let's compare to option C. The popularity of Longfellow's poem results from his stress on the values of the people. Alright, that's it. Jadi the popularity, kepopuleran dari Longfellow poems itu adalah hasil dari penekanan dia dari the values of people atau the values of time tadi. Seperti itu teman-teman. So the best answer is C. Semoga jelas ya. Let's continue to number 6. Oke. So ini dia. Bacaannya sama. Kita tinggal diminta untuk memberikan the best title of the passage aja. Oke, 10 detik ya teman-teman buat coba cari jawabannya. Okay, time is up. So what is your answer? Alright, let's check it. So the best title of the passage is Longfellow's Popular Appeal. Oke, kita tadi udah tahu ya masing-masing isi dari masing-masing paragraf yang ada di bacaan ini. So, let's compare. Longfellow Popular's Appeal. Appeals itu artinya daya tarik, teman-teman. Jadi, um, daya tarik populer dari Longfellow. Ya, yang maksudnya adalah which was his poets. Oke, mari kita compare. Coba yang B, historical narrative poems. Oke, kita emang ngomongin tentang poems, tapi poemsnya siapa? Kan udah jelas tertuju banget kalau itu adalah puisi-puisi dari Longfellow. So it is too general. Meanwhile yang sih, the lyric, dramatic, and narrative poems of Longfellow. Is it? Kan nggak dijelasin ya kalau semisal, oke, emang mungkin puisi-puisinya Longfellow itu sangat uh, terkenal begitu ya. Tapi kan nggak disebutkan yang terkenal itu karena liriknya atau karena it is dramatic or not. Dan tentang lirik dan juga dramatiknya ini nggak dibahas lebih lanjut kan di bacaan. So we cannot answer it as well. And then yang di Longfellow and the Critics. Nah, di sini kita nggak fokus ke kritik ya teman-teman. Kita fokusnya ke
karya-karyanya Longfellow aja. So the best answer is A. Longfellow's popular appeal. Right, hopefully that's understandable. Next, number 7. Okay, it is the same passage. The subject of the fourth paragraph. Oke, bisa dibaca dulu ya teman-teman. 10 seconds. Oke, gimana? Sudah nemu? Okay, so the answer is C. Lihat, karena yang diminta adalah subjeknya the fourth paragraph, berarti kita fokus ke paragraf keempat aja. The courtship of Miles Standish take place during the early period of settlement of New England, a period which was viewed as a time of honor and romance. Berarti kan kita ngomongin karyanya Longfellow yang ini, yang take place di masa ini during the early period of settlement of New England, yakni merupakan waktu di mana dipandang sebagai as a time of honor and romance. Jadi waktu itu identik dengan romansa, identik dengan sesuatu yang romantis atau kisah cinta yang romantis dan juga harga diri or honor. So kita lihat yang pilihan A. Nobility and honor in the poems of Longfellow. Ini masih too general ya teman-teman. Kan poemsnya Longfellow banyak nih dan di sini cuma fokus ke yang judulnya The Courtship of Miles Standish aja. Sedangkan yang B, The Love Triangle Involving Miles Standish. Is it? Enggak ya teman-teman. Mungkin di dalam ceritanya emang ada cinta segitiganya, tapi that's not the subject. That's not the main subject of this paragraph. Meanwhile, yang di the period of the early settlement of New England. Ya oke. Tadi disebutin tentang waktu, tapi subjek utamanya tuh bukan tentang waktunya, tapi tentang The Courtship of Miles Standish itu tadi yang kebetulan terjadi di period itu. So the answer is C, the popular appeal of The Courtship of Miles Standish. Daya tarik yang populer dari karyanya Longfellow yang berjudul The Courtship of Miles Standish. Apa daya tariknya yang populer? Yaitu tadi dia punya latar waktu di waktu di mana terkenal sebagai waktu tentang period tentang an honor and romance. Right. Hope it is clear. Berikutnya, yang nomor 8. Okay, we have kinda longer passage here, but nggak perlu khawatir ya teman-teman. I will give you 20 seconds. Ingat, only focus on the first sentence. Okay, time's up. So what is your answer? What is the passage about? Okay, so let's go. The passage is about the description of galaxy. Kita lihat satu-satu ya teman-teman. Ada 3 paragraf, kita baca kalimat pertama dari masing-masing ya. So, galaxies are major building blocks of the universe. Oke, jadi yang pertama ini dijelaskan dulu ya. Galaksi itu apa sih? So, galaxies are the major building blocks of the universe. Kemudian di paragraf kedua ada apa ya? There are three main types of galaxies. Spiral, elliptical, and irregular. Berarti disebutin tentang bentuk-bentuk atau tipe-tipenya galaksi. Ada yang spiral, elliptical, sama regular. Yang terakhir, measurement in space is quite different from measurement on Earth. Oke, berarti ini
nyebutkan tentang measurement yang ada di galaksi itu. Nah, berarti kan, oke, yang pertama kita define apa sih galaksi itu. Kemudian yang kedua, paragraf bacaan ini juga menyebutkan bentuk-bentuk dari galaksi itu ada kayak gimana aja. Kemudian yang ketiga, informasinya dispesifikkan dengan menyebutkan tipe pengukuran atau measurement di di luar angkasa itu yang quite different dari perhitungan yang ada di bumi. Kita bandingkan jawaban B. Types of galaxy. It is too specific. Dan ini cuma nge-cover paragraf 2 aja. Salah ya. Also, the shape of galaxy. Itu sama atau mirip ya. Kayak types of galaxy. Shape-nya ada spiral, elliptical, and irregular. Meanwhile yang di the origin of galaxy. Origin means mungkin bakal bahas sejarahnya galaksi ya. Malah nggak ada ya kalau dari kalimat-kalimat yang kita bahas tadi. So, the best answer is A, the description of galaxy. Hopefully that's understandable. Let's continue. It still uses the same passage ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, what does the second paragraph talk about? Jadi, ayo kita coba jawab dulu ya, 10 detik, and only focus on the second paragraph. Okay, time is up. So what is your answer? Alright, let's check it out. So, the answer is B ya teman-teman. Masih ingat di paragraf kedua tadi, kalimat pertamanya ada there are three main types of galaxies. They are spiral, elliptical, and irregular. Gitu. Berarti mungkin di kalimat setelahnya ini mereka akan membedah satu-satu tentang masing-masing dari types of galaxies tadi. Kita coba compare jawaban yang B sama yang A. The characteristics of galaxy. Enggak ya teman-teman, kita nggak ngomongin ini. Nggak ngomongin karakteristik. Kita ngomongin tentang main types or main shape of galaxy. Kita ngomongin bentuk dari galaksi. Sedangkan yang C, similarity of three galaxy. Oke, mungkin kita akan ngomongin ini. Tapi dia kan masih belum tentu gitu teman-teman. Mungkin dibahas similarity-nya, tapi the main point is not like that. Atau yang D, difference between spiral and elliptical galaxies. Ini malah cuma 2 ya, padahal harusnya di paragraf 2 itu kan nge-cover 3 types of galaxy. So ini salah. The best answer is B, the categories of galaxy. Karena entah itu nyebutin perbedaan atau nyebutin similarity, pokoknya di sini, di paragraf 2 ini, galaksi akan dikategorikan menjadi 3 itu tadi. Kita nggak tahu bakal di-compare similarity atau difference-nya apa enggak. Yang pasti adalah mereka akan menjelaskan tentang 3 kategori itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Okay, next we will go to the last question. Okay, it's still about the same passage as the previous number. But the question is, what is the best title of the text? 10 seconds to think. All right, time is up. So what is your answer? Okay, so let's try to check ya. Right, so the answer is galaxies, types, and shapes. Okay, guys. Kan tadi masih ingat ya, di paragraf pertama kita ngedefine galaksi itu apa. Galaxies are the major buildings block of the universe. Kemudian di paragraf kedua kita ngomongin tentang bentuk atau tipe-tipe galaksi. The spiral, elliptical, and irregular. Dan berikutnya adalah
measurement in space is quite different from measurement on Earth. Berarti kita ngomongin tentang measurement atau pengukuran. Nah, kita lihat yang B, the Milky Way. Is it? Apakah bacaannya cuma fokus ke galaksi Bima Sakti aja atau Milky Way, galaksi kita sendiri? Enggak kan? Bacaan ini ngomongin tentang berbagai macam, berbagai jenis galaksi. Yang sih, how to see the galaxy, is it? Kayaknya nggak ada ya dari tadi. Atau yang di three types of galaxy. Oh, it is too specific. Dan it doesn't cover all the informations provided in these three paragraph. So, yang paling tepat adalah galaxies, sizes, and shapes. Gitu ya teman-teman. Galaxy, sizes, ukurannya di measurement tadi, dan and its shapes atau tipenya tadi yang ada di paragraf 2. Jadi yang bisa mengcover semua isi dari paragraf yang ada di bacaan ini adalah yang pilihan jawaban A. Alright, that's all. Hopefully that's understandable enough. Okay, so awesome guys. Kita udah ngebahas 10 soal tentang main idea. Di sini, I would like to highlight the key points of what we learned today. So, jangan lupa untuk menentukan jawaban di tipe-tipe soal yang nanyain tentang main idea atau topik tadi. Ingat untuk selalu read the first sentence in each paragraph or in specific paragraph yang diminta sama soalnya. Kemudian kalian bisa memikirkan tentang temanya di general, dan ingat kalian bisa langsung omit pilihan jawaban yang too general or too specific ataupun nggak nge-cover semuanya. Jadi kalian bisa langsung milih jawaban yang mengcover semua hal yang ada di paragraf itu, kalau paragrafnya lebih dari satu. Seperti itu ya teman-teman. Right, so we have already done discussing all of those 10 questions. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur Let's Study yang telah membiayai proses produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook catatan dan juga latihan soal yang tersedia pada link yang ada di description box. Let's Study juga telah menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa loh mensupport Let's Study dengan cara berdonasi seikhlasnya melalui scan QR code yang ada di layar teman-teman sekarang ini. Teman-teman bisa berdonasi seikhlasnya ya di sana. Selain berdonasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Yuk, follow akun social media Let's Study. Kita available di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Jangan lupa di-follow ya, biar selalu dapat update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. And see ya!